Still not. Okay, so it is June the 15th, and we are in our session of unit number 6. But before, we are going to be checking our messages. According to our last message, what did we say? We said that you have to watch 2 videos for the class. Today we are going to revise them. You had to do a worksheet for the class. And then on Friday, last Friday, I uploaded a video about today's class. Also the link of the class that we have now. If we go back to it, we have to scroll down until the unit number 6, because that's the unit we are starting now. That is the unit that we need for our final progress. In that folder, you have access to all the documents, including the audio of the units, the grammar revision, vocabulary, the book pages, everything. So I recommend you to download all this information. Then, if we go again to Unit 6 folder, sorry, I have to go down very fast. There we are. You have the video of June the 8th class, and here you have the link with the activities for shopping for food. It says, what is a countable noun? A countable noun is one that is expressed in plural form. So what is a countable noun? Countables are things that you can actually count, like 1, 2, 3, and can be expressed by one or more than one, like in singular or plural. For example, if you have one cat, you can have 2 cats. Okay, so there is one student, there are many students. You can express them in plural. The non-countable or uncountable nouns is a noun that cannot be expressed in plural forms. For example, can I have some milk? You don't say, yo me tomé 3 leches. You cannot say that in English. Tú te puedes tomar 3 cajas de leche, 3 vasos de leche, pero 3 leches, no. So milk, water, all liquids are not countable, or words that are general words, like money, for example. And we are going to be differentiating the use of much or many. That's why here you have the link of these 2 videos that were the ones that we were supposed to be looking at now. And they are the same that we have in the messages. So we are going to be doing the exercises and the videos. One student told me that there was a problem to watch the videos. So we are going to see them now if we still have the problem. Yes, you're right. There is a problem reproducing the video when I click on watch. Yes, you were right. So just for you to know, these videos are videos that show how countable and uncountable words can be used for shopping for food. And here are the links as well, so you can use them anyway. So I'm going to show you how to go to YouTube and watch them. We are going to see them because I need to explain them to do, even though we cannot use them for this. This was a video. So I'm going to share the link with you here. So if you give me a second, you will be able to see it. I will send them to you by chat so you can have access to it. But we will see it now. As you can see, it is a video that talks about countable and uncountable food. And as you can see there, it says that there are some food like grains, bread, salt, and sugar that are uncountable. That means that
You cannot count them because they are too small. Like, for example, the grains, the salt, and the sugar are things that they are very small. So to count them, you have to say una cucharada de azúcar, a spoon of sugar, or a spoon of salt, a pinch of salt, un poquitito, or 1 kilo, 1 bag of sugar. ¿Cierto? Que esa es la manera que lo expresamos, pero podemos decir en inglés o en español, ¿me da un azúcar? No podemos. Tenemos que expresarlo en el contenedor. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí. Sí, ok, thank you. Recuerden, si tienen alguna duda, me van interrumpiendo, ¿ya? Also are uncountable. I'm sorry, I forgot to tell you about the bread. ¿Por qué el pan es incontable? Porque esto se los digo en español. El pan solamente en países como en Chile y en otros de Latinoamérica, tú puedes encontrar ayuya, pan batido, francés o como le llaman según el lugar donde estés. Y tú los compras de a uno, de a dos. Pero el común es que el pan sea incontable. O sea, tú compras un trozo grande, como el queso, y tú compras trozos o la pizza. Son cosas grandes que tienes que cortar. Entonces, en el caso de bread, you eat a loaf of bread, una rebanada de pan, pero tú no te comes un pan. That's why it is uncountable. So you say, there is some bread. There is. You use there is because it's uncountable. There is some bread. There isn't much bread. Uso much. ¿Cuánto pan queda? How much bread is left? Okay, so how much? There isn't much bread. Uso much for negatives and questions. For grains, bread, salt, and sugar. Here, there is some sugar. Hay un poco de azúcar. There is some sugar. There isn't much sugar. No hay mucha azúcar. Hay harta azúcar. There is a lot of sugar. Do you understand? Idealmente que fueran tomando nota de este tipo de cosas porque son cosas que aparecen en la prueba y están mencionadas en el libro. Así que tenemos que prestar atención a esos detalles. Okay, so that is for grains, bread, salt, and sugar. Again, with drinks. Drinks, liquids in general, are also uncountables. You cannot count them by themselves. You have to talk about the container. Okay, so you have to mention, well, the glass, el vaso. You have to mention the carton, I'm sorry, el cartón. You also have to mention, the bottle, si está en una botella, a cup of tea. Tú lo puedes contar de esa manera, como una taza de té, 2 tazas de té, 3 tazas de té, pero no puedes decir 2 tés, una bolsa de té, 2 bolsas de té. Tienes que hablar de lo que lo contiene o lo tienes que poner en peso, como 2 litros, 3 litros, lo que sea. Entonces, you say, can I have a cup of coffee? Can I have a glass of water? Can I have a glass of milk? So let's go with there is again. There is some milk. Hay un poco de leche. There isn't much milk. Sigo usando el much porque estamos hablando de uncountables. There isn't much milk. There is a lot of milk in the fridge. Hay harta leche en el refri. The same with the juice and the tea or coffee. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿No? ¿No? ¿Esperanza? ¿Va siguiendo? Sí. Okay. Thank you, Esperanza. Okay, so here is the meat. Meat son todas las carnes, porque tú no te puedes comer una carne porque es una palabra muy general, aparte que son cantidades muy grandes. Tienes que dar los cortes, un poco, un corte. ¿Okay? Lo mismo con el queso. El queso es esta cosa redonda grande,
lo tienes que cortar, no te vas a comer un queso entero. Se supone que la pizza tampoco se la come entera, se tiene que cortar un trozo, igual que el butter. So, meat, ham, cheese, and butter are also uncountables. You eat some. There is some meat. There isn't much meat. How much meat do we have left? Cheese. There is some cheese in the fridge. There isn't much fridge in the fridge. How much cheese do we have left? There is some ham. Hay un poco de jamón. There isn't much ham in the fridge. No hay mucho jamón en el refri. How much ham do we have in the fridge? ¿Cuánto jamón hay en el refri? You see? Okay, the same with the butter. There is some butter. There isn't much butter. How much butter is there in the fridge? So that is for uncountables. Refresh your memory. Uncountables are things that are too small, like grains, bread, liquids, and goods, things that are too big to be counted and needed to be cut. So that would be for the revision of it. Remember, there is the one that we use to say que hay. There is some sugar. In this case, when we say there is some sugar, we are not saying the specific quantity. There is some. Hay un poco. ¿Estoy diciendo la cantidad exacta? No. ¿Por qué uso there is? Porque es un uncountable. Porque me estoy refiriendo a sugar, que no es contable. Entonces digo, there is some sugar. Si quiero decir que hay 2 kilos de azúcar, digo, there are, porque ahí lo empiezo a contar. ¿Qué estoy contando? Los kilos. There are 2 kilos of sugar. Pero si yo no digo 2 kilos o 2 bags o lo que sea contable aquí, tengo que decir directamente el there is para incontables. There is some sugar. ¿Ok? Si lo quiero decir negativo, no hay nada de azúcar, 0. There isn't any sugar left. Left es que queda. ¿Ok? There isn't any sugar left in the house. No hay nada de azúcar en la casa. Si hay un poquitito nomás, esto quiere decir, hay muy poca azúcar, tú dices, there isn't much sugar in the fridge. ¿Ok? Si tú quieres decir cuánta azúcar hay, how much sugar is there in the house? Okay, so the same with the milk. We say, oh, I'm sorry, I made a mistake there. There is some sugar. And the same with the milk. There is a box of milk. Ojo, aquí uso there is porque estoy diciendo una caja, un cartón. There is a box of milk. Okay, so there is one box. Pero aquí lo estoy haciendo contable porque estoy diciendo que hay una caja. Aquí estoy contando la caja. Puedo decir que hay 2 usando there are. There are 2 boxes of milk in the house. There is some milk, si no quiero decir la cantidad exacta. Si no hay nada de leche, there isn't any milk in the house. Si quiero decir que no hay mucha, there isn't much milk in the house. ¿Cuánta leche queda? How much milk is there in the house? Let's continue. Coffee. There is a cup of dark coffee. Estamos contando la taza. There is a cup of dark coffee. There are 2 cups of dark coffee. Si lo quiero contar, si quiero decir 2. Pero si quiero referirme solamente al café y yo digo, hay un poco de café, digo, there is some coffee in the fridge.
Y lo mismo con las negativas. No hay nada de café. There isn't any coffee in the house. No hay mucho café. There isn't much. ¿Cuánto café queda? How much coffee is left? For questions. Is there any milk? There is a bottle of milk. Negatives. I don't have any ingredients. I don't have any. Any is for saying zero. There is no is another way to say that there is zero. Let's talk about countables. Countables are things that you can actually count with. 1, 2, 3. For example, sandwiches. You can say 2 sandwiches, 3 sandwiches, etc. Cookies or biscuits, eggs, potatoes, general bananas, strawberries, any kind of fruit, vegetables in general. They are all things that you can count. Like 1, 2, 3. So you say, for example, here, there are 3 cookies. Okay, you use there are because you have more than one. There are 5 apples. Hay 5. There are 3 carrots. You count them more than one. So in the how many, can you see? You have how many tomatoes? How many is not how much. How much was for uncountables. How many for countables? 3 tomatoes, the girl says. For negatives, I don't like any vegetable. Another way to make it negative is there aren't any. Okay? Now, that was for the video that you needed. Now, let's take a look at the exercise we have here. If we talk about oil, this is the question for you. Ahora me responden ustedes, ¿ya? Este ejercicio espero que lo hayan hecho. Tenía un error porque me avisó una compañera porque decía the salt, pero ahí lo revisamos después. Oil. Oil means aceite. Where do you put it? In countable or uncountable? Uncountable. Okay, good. So oil goes here. Carrots. Esperanza, carrots. Countable. Contable. Yes. Onions. Contable. Exactly. Ahora el compañero, pineapples. Countable. Countables, pears. Cualquiera de los dos. Pears. Pears and bananas are Countable. countable. Noodles. Noodles are pasta. Son los fideos. Incontable. Uncountable because they are too many in a packet. You don't eat one. Tomatoes. Tomatoes and sweets. Countable. Countables. Sweets. Sweets son los dulces. Caramelos. Beef is meat. Beef and meat. Beef, like the beef steaks, más conocidos como bistecs aquí en Chile. Uncountable. Beef. Uncountable, that's right, like the meat. The garlic and pineapples are? Garlic is ajo. So Countable. countables, that's right. Aunque el garlic también puede ser considerado como uncountable porque uno dice una a clove, una ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra de un tú no te comes el ajo entero, sino que sacas un sí, creo que no, es ajo, no sé. Pero te comes una parte, un diente de ajo. No comes el ajo entero. So it can also be uncountable. Okay, you say a clove of garlic. And pineapples are uncountable, as we said. Salt, cuando hacen la corrección de esta guía que se dio de tarea,
salía salt como countable porque yo la escribí mal, pero salt is uncountable always. The same as ice cream and sugar is uncountable. Pork is meat, es la carne de cerdo, so it's uncountable. The same as food. Food is a word in general, so you cannot count it. And oranges are countable. Here is the same with some meat, or an. Some, ojo que some puede ser usado para countables and uncountables. Para ambos, some se utiliza para referirse a algo que no es una cantidad exacta, pero a y an significan uno. Y solamente se pueden usar para cosas que se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo bar of chocolate, una barra de chocolate es a bar of chocolate. Si yo quiero decir algunas barras de chocolate, digo some bars of chocolate. Un vaso de agua, a glass of rice. Un poco de agua, some glasses of water. ¿Se entiende? For example, look at this. Eggs. Eggs. Can I say a eggs o an eggs? ¿Puedo decir un huevos? O digo No. algunos huevos. Some eggs. Some eggs. That's right. Orange is an orange because it starts with O. Ojo, que esa es la diferencia. A y an son exactamente lo mismo. La única diferencia es que la an con N se usa cuando la palabra que le sigue, el sustantivo al que se refiere, comienza con una vocal. An orange, an apple. Some coins, a coin. A cup of tea. Money is always uncountable because it's a general word. Lo que se cuenta son los billetes, the notes and the coins. Now look at the questions that we have here. Okay, so it is for much or many. Cuando tú preguntas el precio de algo, tú dices how much is it, how much are they, pero siempre el precio va a ser how much. Cuando se habla de dinero, cuánto cuesta es en dinero, es una palabra general y debes usar how much. So let's look at the first one. Si me refiero al agua, ¿qué se usaba? ¿Cuánta agua bebiste después de correr? ¿Cómo dices eso? How much? How much water did you drink after running? That's right. So how much water, because it is uncountable. How much water? And you can answer, I drank a lot of water. I drank 2 liters of water. I drank some water, etc. Do you know how these skates cost? It's about the cost. It's about the price. How do you ask about the price? Do you know how much? Do you know how many? How When much? How much? That's right. When you talk about the price, you say how much. And again, these oranges. Estamos preguntando el precio de nuevo. So I say, how much are these oranges? Cuando pregunto el precio, siempre how much. Pero miren esta otra. ¿Qué pondrían ahí? How many? How many oranges do you need? Here. How much? How much milk do you need? Very good. Ahora vamos a pensar en su carrera. Yo los voy a empezar los voy a hacer. En este momento les voy a pedir que ustedes piensen en la carrera que ustedes estudian. Arquitectura. ¿En qué situaciones, en qué objetos ustedes pueden preguntar cuánto?
¿Con qué cosas? ¿Cuánta o cuántos? ¿Con qué productos? Por ejemplo, si están haciendo están haciendo una planificación de algún proyecto y ustedes van a preguntar cuánto tiempo tengo para hacerlo, cuánto material, cuántas personas van a estar involucradas, el cuánto, en qué ejemplos lo podrían dar. Vamos a ir al chat ahora para ir escribiéndolo, ¿ok? Denme ejemplo, Diego y Esperanza, sobre las de preguntas que pueden salir con cuánto, que se pueden cuantificar en una situación de su trabajo. Le escriben en el chat, por favor. Puede ser cuánto, lo que sea. Tiempo, materiales. No les estoy pidiendo que le escriban en inglés inmediatamente, estoy pidiendo que le escriban en español para que yo se las diga en inglés como sería, o a menos que ustedes ya lo sepan. Ok, so, ¿cuánta madera necesita? Vamos a ir primero con el de la madera. Ok, perfecto. La madera y el cartón. Si yo pregunto, si la madera, tú la nombras así como una madera o dos maderas, o la tienes que hablar por cortes o por peso, ¿cómo la cuantificas, Diego? Diego, con su micrófono. Por tablas. Entonces, si yo digo la palabra cuánta madera en general, no estoy diciendo cuántas tablas de madera. ¿Qué usaré? How much or how many wood? How much? How much wood? Entonces sería how much wood does the project need or require? ¿Cierto? Okay, so in the case of the question of Esperanza, is the question, but I will continue with you, Diego. Entonces ahí sería, ¿cuánta madera se necesita para el proyecto, verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cómo dirías tú? Hay un poco de madera. Aquí hay un poco de madera. Here is some wood. There is some wood here. There is some wood in the storage room. In the storage room es en la bodega. Okay, so there is some wood in the storage room. Ahora, ¿cómo dirías? No hay mucha madera para el proyecto. There isn't much wood. There isn't much wood for the project. Right, very good. ¿Qué otra pregunta podríamos sacar con la madera aquí? How much wood? There is some wood. In the storage room, there isn't much wood. No hay nada de madera. No hay nada de madera. Hay dos formas. Una dijimos, there is no wood. Esa es cero. Y la otra es, there isn't any wood for the project. ¿Okay? Creo que ahí abarcamos todas, ¿verdad? Okay, so now we go with you, Esperanza. You were talking about carton. Carton, it is a carton or cardboard. That is the material. I prefer to use cardboard because it talks about the material that you actually use. Right? Because carton can also be used for boxes.
Okay, so cardboard. Esperanza. ¿Qué usarías tú? ¿Qué crees tú que es cardboard? Is it countable or uncountable? Contable, contable. Ya, ok. Tú puedes decir un cartón, dos cartones. Lo podemos How contar. many Ya. would No, pero estamos cardboard? cartones de madera. ¿Eso quieres decir? No escuché, que se me corta un poco Ya. la Es que señal. los cartones o la madera, porque te escuché wood y esa es la madera que estábamos viendo con Diego. No, how many cardboard does the maquette? Ya, pero ahí tenemos que ordenarnos un poquitito. ¿Por qué? Porque cardboard lo tenemos que acompañar por algo, porque si no, no puede ser contable. El trozo de cartón, el pliego de cartón, porque el cartón en sí es una palabra muy grande, es muy general. Entonces, o lo tratamos como incontable si lo tratamos solito, o lo tratamos como contable. Entonces, ¿cómo se expresa el cartón? Como un trozo, Como un pliego. pliego Me del dice, cartón, ¿sí? Entonces, en ese caso, tú puedes decir pliego de cartón, pero nosotros no podemos decir el cartón solito como contable, ¿ok? Entonces, puede ser se puede decir como sábana de cartón. Y aquí, así como esa es la traducción literal, y es un cardboard sheet. Eso es un pliego de cartón. Y ahí eso lo podemos contar porque sheet se vendría siendo el contable. Y ahí pues decimos, how many cards. Ay, dime tú, ¿cómo se dice? ¿Cuántos pliegos de cartón se necesitan? ¿Cómo preguntas tú? cardboard ¿Cuán- cuán- sheet need. Does need. How many cardboard sheets are needed? Ahí sería la pregunta, ¿cuántos pliegues de cartón son necesarios? ¿Ok? ¿Tú decías para la maqueta o de model? Mira la pregunta ahí. Para ¿Lo puedes ver en el chat? la maquette. Creo que me escucho medio entrecortado la esperanza. Sí, maqueta. Maqueta is a model in English. Oh, I'm reading. Yes. So, how many is used for countables? Okay, so that's why we say how many sheets, porque son cuántos pliegos. So we are counting the sheets of cardboard, and we are talking about how many cardboard sheets are needed. Are needed, son requeridas, son necesitadas. Okay, so how many cardboard sheets are needed for the model? That is the question that you have. Do you understand, Diego Esperanza? How would you say cuánto tiempo tengo para el proyecto? Dirían, how much time or how many time? ¿Cuánto tiempo tengo para el proyecto? How many times? How many times significa cuántas veces. How much time significa cuánto tiempo.
So in this case, it's how much time do I have to finish the project? In that case, you're asking cuánto tiempo tengo para terminar el proyecto. Si lo quieres hacer contable, tendrías que decir cuántos días tengo, cuántos meses tengo. ¿Cómo dirían eso? ¿Cuántos meses tengo para terminar el proyecto? ¿Cuántos días tengo? ¿Cómo lo preguntarían? How many days? How many days do I have to finish the project? Okay, so when you talk about the days, you can make it countable. Okay, so that is the example for you to check how the difference is between much or many. Okay, so that was what we were doing in our page 51 of the book when this person was shopping. Okay, so that is the example of last class video in the how many would you like? How much is this one? How much are they? Much and many. That is what we studied last class. Okay, now what we are going to continue doing in our next class is on Thursday, right? Nos toca el jueves la próxima clase. Chicos, Sí. ¿sí? Ya, para la clase del jueves, entonces nosotros vamos a trabajar directamente con lo que estamos viendo acá. That is, we are going to finish talking about food in general, vegetables, and now we are going to be talking about preferences, talking about preferences and giving reasons in relation to food. Again, with how much and how many with the use of some and a lot of. So, Esperanza and Diego, I'm going to stop the recording now and I will thank you for your attendance. But